हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम देखा सप्तम क्लास सामाजिक विज्ञान कहीं स्टार्ट कली। मु आगु बहुत वीडियो अपलोड करी इकोनॉमिक्स विषय में, जोटा कि ग्रेजुएशन लेवल और प्लस टू लेवल। कहीं मु हाई स्कूल टीचर पाई सारी से इथे 7th क्लास आमको जहाँ दिखाई स्कूल रे पाठ पढ़ा मुझे पाठ पढ़ेबी एवं तार वीडियो मु भावी किसी ना किसी वीडियो मु अपलोड करी जोटा आपण मानक हेल्पफुल बहुत रही। मो वीडियोटी भल लगे देन लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट भी देवे और सांगसाथी मैंने शेयर करेंगे। तो चलते आज डेरी नक स्टार्ट करवा आज बहुत भल वीडियोटी जोटा कि आप बहुत हेल्पफुल रही। तो आज चैप्टर कौन रही ना आम रही सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है, जोटा कि से आसूँ इतिहास आउ राजनीति विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भाग 1 2 रे रही आमर भूगोल है, भूगोल एवं आमर अर्थनीति है, इकोनॉमिक्स आउ आमर ज्योग्राफी रही। यहाँ चलो स्टार्ट करिए। देखो आज फास्ट आमर कौन अच्छी आमर लेसन नंबर 1 अच्छी आमर नूतन शक्तिर अभ्युत्थान है। कौ शक्ति आमको माने आरंभ रे माने आम भारत को आसते कौन आक्रमण कर विषय आम सब जान। देख तो आज स्टार्ट करवा, मन दे शुणवे। नूतन शक्तिर अभ्युत्थान ऐतिहासिक मान देख पिला माने हम ता पूर्व टे जानीदेवा इतिहास कौन है, इतिहास कौन से विषय मत जाना। इतिहास कौन साधारण इतिहास बुझू जोटा कि मन रखिद गोटे साधारण भाषा ना पूर्वर घटनावली। ठीक अच्छे घटनावली संपर्क में आम जिते जानूँ ताकू आम कौन कहू ना इतिहास बोली आम कहू। तो जिते बड़े कौन सी राजांकर कौन सी व्यक्तिंकर भल व्यक्ति होते कौन सी राजा भल होते खराब विषय लिखा हो, भल व्यक्तिंकर विषय में देखा भल राजा विषय लिखा हो, खराब राजा विषय किसी ना किसी अवदान रही। तो कथा से इतिहास केत आम कहू देख से किसी अवदान रही से कौन भल काम करेंगे कि खरा काम करेंगे जहाँ भी क्या तो गोटे भल करते क्या तो खराब करेंगे। तो तांकर किसी जहाँ जहाँ से कर घटनावली को कौन से गोटे पुस्तक माध्यम रखा कौन से ऐतिहासिक ताको लिपिबद्ध कर रखिए है। तो सीटा गोटे कौन हो ना इतिहास। देख तुम मैंने किसी भल काम कर छोट अच्छ बड़ पिला हम कि भल देशपाई किसी काम कर कि तुम समाज किसी काम कर कि तुम राज्य किसी काम कर तो तार कौन हो गोटे ना गोटे ऐतिहासिक माने तुम विषय किसी लिखे अन्य लोक मैंने इन्स्पायर हे। तो सीटा तुम कौन इतिहास तुम रहीगला। तो चलो आम देखिए नूतन शक्तिर कौन कौन आम भारत को आसते है। आरंभ करवा। देख ऐतिहासिक माने एवं सेमानकर कौन उपादान रही। जेकोसी समय इतिहास रचना करने आम उपादान आवश्यक। देख मन रखिए इतिहास रचना करने आमको कौन दरकार ना उपादान आमको आवश्यक। ऐतिहासिक उपादान को विश्लेषण कर आमर इतिहास रचना कराए जी सब ऐतिहासिक पूर्वर घटनावली कौन कर कौन ना कौन मंदिर प्रतिष्ठा कर क्या पराजय कर विजय लाभ कर आधार कर आम इतिहास रचना करूँ। मध्ययुग भारतर इतिहास रचना करने बहु उपादान रही आधार कर ऐतिहासिक माने तुर्की आक्रमण मन करते है। तुर्की आक्रमण कथा से विषय भी लिखाई। राजपूत मानकर अभ्युदय भी होता, गंगवंशर शासन भी होता, भक्ति आंदोलन भी होता, मोगल मानकर शासन भी होता, भारत यूरोपीय मानकर आगमन होता। ये सब विषय लिखाई कहीं एम आसते सब राजपूत मान अभ्युदय होता, तुर्की मैंने आक्रमण करते भारत को, गंगवंशर भी शासन होता आमर, तो भक्ति आंदोलन भी होता, मोगल मैंने आसते बाबर हाँ तापर आमर हुमायून अकबर जहांगीर शाहजहां इन सब जिन गोटे सब आसते सब आगे आम सब पढ़ा है। पिला माने मन रखी था तुम्हें जाच कि ए एरिया के भूल ना क्या यहाँ बहुत क्वेश्चन आसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तुम माने कौन से एग्जाम एवं आगू जो बढ़ ये जिनस ही तुमको पाइब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मैं फास्ट पढ़ी देन लास्ट को मुझे कहबी तुम्हें नोट डाउन कर रख है जोड़ जोड़ कह तुम नोट डाउन कर बही बही मैंने जहाँ मुझे पढ़ाऊँगी तार
बुक स्पेसिफिक बुकटा रखिथिबा पाखरे मु जोड़ा कहबी अंडरलाइन करिवो तमे समाने सेटा अंडरलाइन करिवो। देख सुल्तान मामूद है सुल्तान किए थे ना मामूद शासन संपर्क है मन मामूद है गोटे लोक है से गोटे सुल्तान लोक तांकर शासन कौन कौन करिसेंती सेटा को विषय किए कर को माने क्यों पुस्तक लिखा जाइए फिरदौसी जड़े लोक मैंने माने जो रचना करछंती है तांकर शाहनामा मन रखिथ लिखा जाऊन बोधे शाहनामा। देख शाहनामा पुस्तक लिखिं क्या संपर्क में ना मामूदकर शासन संपर्क में किए लिखी ना फिरदौसी जो लोकटी तांके जो लिखिं क्यों पुस्तक से अच्छी ना शाहनामा सूचना प्रदान करते से विषय लिखाई। आउ कौन ना मिनहाज उद्दीन सिराजंकर तबाकत इ नासिरी रे मोहम्मद घोरी इल्तुतमिश बलबन विषय वर्णना कर मु पचारि ना मोहम्मद घोरी इल्तुतमिश बलबन एमानकर जो शासन संपर्क में क्यों अच्छी तुम मैंने कह तबाकत इ नासिर मुझे से किए लिखी से बहीटा ना से लिखी मिनहाज उद्दीन सिराज है ठीक अच्छे। नेक्स्ट यह व्यतीत अमीर खुसरो भी थे है गोटे तुगलक वंश जिते आम पढ़िया दिल्ली सुल्तान से आसो अमीर खुसरो से बहुत इंपोर्टाट लोकटी दरबार थे है तुगलक नामा है से लिखी अमीर खुसरो तुगलक नामा क्या विषय लिखा जाइए ना मोहम्मद बिन तुगलक है से गोटे भल राजा भी थे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत भल राजा थे आ बहुत फिलोसोफर माने बहुत एजुकेटेड भी किंतु कौन कारणवशतः सेटा तांकर काम गुड़ाक लोक मैंने भल लगी नाला से परवर्ती समय लोक मैंने विद्वेष मनोभाव आसाला कार्यकलाप संपर्क में आम वर्णना करें कहली अमीर खुसरो लिखी है कौन से बहिर ना ना तुगलक ना क्या संपर्क लिखा जाइए ना मोहम्मद बिन तुगलक ताले एथर बुझिलु कि जे कौन सी जदि लोक कौन से राजा संपर्क में है जदि आम तार उपादान को संग्रह करी कौन से गोटे पुस्तक मध्यम जदि रखुंट से कौन हो ना से गोटे इतिहास हो ठीक अच्छे। तापर आउ किए भी अच्छी मन रख सब ऑनलाइन कर बाबरंकर आत्मचरित निजर निजर लिखिं बाबर थे मुगलर प्रथम राजा बाबर नामा ठीक अच्छे। आउ गोटे कौन ना आबुल फाजलकर अकबर नामा है आबुल फाजल गोटे लिखी अकबर नामा से अकबर विषय लिखाई बाबरंकर ना बाबर नामा लिखाई आबुल फाजल लिखी अकबर नामा यथाक्रमे मुगल शासक बाबर अकबरंकर विषय संपर्क देखाई है। ताले मु पचारि मुगल साम्राज्यर जो रही राजा बाबर तांकर गोटे आत्मचरित बही था तार ना था बाबर नामा सेमती अकबरंकर गोटे विषय गोटे लिखाई से बहीर ना था अकबर नामा किंतु लिखी आबुल फाजल पे मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट आबुल फाजल है। यहीपरि भाव में मध्ययुगर रचित बहु पुस्तक से समयर विभिन्न शासक मानकर संपर्क में तथ्य प्रदान कर किसी पुस्तक रही से संपर्क कहुए गोटे आम देखा ये जो तुम्हें जाच कि पे सब लिखि रख अमीर खुसरों खाजा इन उल्फुत अलाउद्दीन खिलजी राज्य संपर्क जय संपर्क कहुई है। अमीर खुसरो लिखी खाजा इन उल्फुतु है अलाउद्दीन खिलजी नाटा टी अखड़ गुड़ा लगे तो पिला बारंबार तुम्हें पढ़ मन रखा चेष्टा कर ना कौन जिन किसी कष्ट भी नुह ताको बारंबार प्रैक्टिस कले ही सी मन रहा फिरोज शाह तुगलक संपर्क में आफिफका तारिख इ फिरोज शाही ये विषय ए सब मन रखिए पिला माने सब पढ़ी मन रख खातार भी नोट डाउन कर रख ठीक अच्छे। और देखिए मुझे कही आउे बाबरंकर आउे बाबा मान जोड़ा लिखी बाबर नामा गोटे लिखाई निजर आत्मचरित्र से आउ गोटे ना भी कहुए तुज इ बाबरी बाबर नामार जो बहीटा से आउ गोटे ना अच्छी तार ना हूँ तुजुक इ बाबरी है ये सब तुम्हें मन रख गोटे शाहजहान भी थे शाहजहान नामा इनायत खां शाहजहां नाम मुगल सम्राट शाहजहान संपर्क अनेक तथ्य प्रदान मिलता है। शाहजहान गोटे थे से मुगल समय बाबर हुमायून अकबर सब पढ़ा आगू मुगल शासन संपर्क में जो राजा मान विषय पढ़ा से सब शाहजहान आसिल शाहजहान जो आमर
धीरे धीरे जानवा से संपर्क ठीक अच्छे व्याकरण बुझीपार धीरे धीरे मुझे देख आउ क्या विषय आम पढ़ा देख आउे बीजक ग्रंथ दोहारू है बीजक गोटे ग्रंथ अच्छी दोहारू कबीर धर्मवाणी है जो कबीर माने यही भी गोटे प्रचारक है तो तांकर धर्मवाणी जहाँ भी सी देते से कौथर आम जना पड़े ना दोहारू सीटा को ग्रंथर अच्छी ना बीजक ग्रंथ बुझिपाल बीजक ग्रंथर अच्छी जोटा कि दोहारू आसी कहार धर्मवाणी संपर्क में दि जाए कबीर धर्मवाणी संपर्क दि जाए आ गए कौन ना आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहेब रु नानक नीतिवाणी संपर्क में मतलब मिलती है अंडरलाइन करेंगे पिला आदि ग्रंथर आउ गए ना हूँ कौन ना गुरु ग्रंथ साहेब रु कहार नीतिवाणी संपर्क में आम सूचना मिलूँ ना नानक समय है आ कौन अच्छी ना श्री चैतन्य बाणी चैतन्य चरित्र रचितामूर्त है चैतन्य रचितामूर्त नामक पुस्तक जानी होता है आउ किए अच्छा कृष्णदेव राय है कृष्णदेव राय आमुक्त मालव्य पुस्तक विजयनगर शासन संपर्क आम जना पड़ता है पचार या सब पिला मन रख विजय ग्रंथ दोहारू कबीर मिलूँ आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहेबर नानक विषय श्री चैतन्य बाणीटा चैतन्य रचितामूर्त आ कृष्ण देवराय आमुक्त मालव्य पुस्तक विजयनगर राज्य यार शासन संपर्क मन आउ ये पिला गोटे जिनस हूँ दोहा कौन है यहाँ मन रखिए पिला तुम्हें जाच कि केवे जिनस को तुम मैंने भूल ना बहुत इंपोर्टाट है दोहा कौन या दुई धाड़ी रचित एक पद दुईटा धाड़ी रचित गोटे पदटा प्रत्येक दोहारे केवल गोटे भाव ही प्रकाश माने यही जो सिस्टम प्रथम धाड़ी जहाँ लिखाई द्वितीय धाड़ी जहाँ लिखाई यार माने कौन हो ना गोटे ही भाव प्रकाश कर माने गोटे ही अर्थ ही आमको प्रदान कर आउ कि ना ताकू कहुए दोहा है पे बुझल दोहाटा कौन ना दोहा हूँ माने दुईटा धाड़ी रचित गोटे पद जोटा कि सेम मीनिंग आमको दे ठीक अच्छे आ कौन देखा मन रखिए पिला गोटे कौन ना गोवा जो सेंट जावियर्स चर्च नथिरु भारत में पर्तुगीज मान कार्यकलाप संपर्क सूचना मिले कौटे जो भारत पर्तुगीज मैंने आसते भारत को से संपर्क में केवे आसते कौन करते कौटे कौन करते सब जिन आमको जिन विषय मिल कौटे मिल ना सेंट जावियर्स चर्च नथी है सेंट जावियर्स चर्च नथी से कौटे अच्छी ना गोवे अच्छी मन के कौटे अच्छी ना गोवे अच्छी गोटे कौन ना कलिकता थी दुर्ग फोर्ट विलियम नथी मन रख से कौटे अच्छी ना कोलकाता जोटा कि आगे था कलकाता ए कलिकता हो जाए तो से दुर्ग फोर्ट विलियम नथी इंग्रेज मानकर जो प्राथमिक कार्यकलाप संपर्क आमको सूचना मिले पर्तुगीज मैंने आसते से गोवे अच्छी सेंट जावियर्स चर्च और जो दुर्ग तुम जो फोर्ट विलियम से अच्छी कलकातार से क्या संपर्क में ना इंग्रेज मानकर कार्यकलाप कौन कौन आसते प्रथम कौन कौन करते से संपर्क में आमको सूचना मिले ठीक अच्छे तो पुणी आउ थे तुम जान कि है ना सर आम किसी जान जोटा जान पे मैंने यहाँ मन रखा चेष्टा कर बहुत इंपोर्टेंट कौन रही ना ना अभिलेख अभिलेख कौन से है जड़े शासकर संपर्क में धारणा दे था माने कौन से शासक मनकर ये गोटे लोकटी है ये गोटे लोकटी से शासन संपर्क में आमको दब यह प्रस्तर है प्रस्तर आउ ताम्रपटा आ मुद्रा विभिन्न लिपि खोदित हो रही है मैंने लिखाई थाए प्रस्तर लिखा ताम्रपटार लिखा आ मुद्रार विभिन्न ताके कौन कौन करते कहुए अभिलेख बोली कहुए है देख तापर स्किप है कि ना ठीक अच्छे तब देख मध्य जुगे छाप कारखाना नाला छाप माने जोटा कि छपाई छाप कारखाना आम बहीटा प्रिंट कर प्रिंटेड मशीन आज नाला छाप कारखाना मध्य जुगे किसी भी नाला तेणु पांडुलिपि गुड़िक मुद्रित हो पार नाला
ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦେଖି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖୁଥିଲେ ହେଲା। ଲେଖାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଖିଲା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଜଣ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନରୁ ଧାଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ହେଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଲେଖକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେବେଳେ ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଆଚ୍ଛା ବେଳେବେଳେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ଧାଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଏଠି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ଏଠି ନଜର କରୁଥା, ସେ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯାହା ତଳେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ନିଜେ ମନରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖକ, କବି, ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ରହିଛି ଯାହା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ମୂଳ ଲେଖା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ମିଳୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମନେକର କେଉଁଠୁ ଆଧାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଦେଖ, ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖକ ଚଲ ଏଇଟା ସରିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ନଥି ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଐତିହାସିକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରଖିଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ। କାହିଁକିନା କାହା ଅଭିଲେଖା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, କାହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତରରେ, ବୁଝିପାରିଲ, ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ଐତିହାସିକମାନେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚନା କରି ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୋଟେ ବହିରେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ମିଶାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ତାଳପତ୍ର, ପୋଥି ତଥା ପୁସ୍ତକର କାଗଜକୁ ଉଇ ଖାଇଦେବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତାଳପତ୍ର ସେଇଟା ଉଇ ଖାଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ ମଧ୍ୟ ବହିପତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଉଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବହି ହେବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲା। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂଗୃହୀତ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାହା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରା କି କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା କିଛି ଯେମିତି କିଛି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅଭିଲେଖମାନ ରହିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଐତିହାସିକମାନେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଅଛି। ଅତଏବ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଯେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତାଳପତ୍ର। ଦେଖ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତାଳପତ୍ରରେ ମାନେ ଦେଖ। ଏବେ ବି ବେଳେବେଳେ ତୁମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କିଏ ହାତ ଦେଖିବାକୁ ନହେଲେ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଳପତ୍ରରେ ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି ମନ ରାଜାଙ୍କର, କୌଣସି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ତାହେଲେ କାଗଜରେ କି କୌଣସି ତାକୁ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ। ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ବହୁ ନଥିପତ୍ର, ଦିନ ଲିପି, ଡାଏରୀ ତଥା ପୁସ୍ତକ ଆଦି ରହିଥାଏ। ଗବେଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏହିଠାରୁ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ବା କୌଣସି ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚର କୌଣସି ସ୍କଲାର ସେମାନେ ଗବେଷକ ମାନେ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନଥିପତ୍ର ଥିବ ସେଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ନୂତନ ଗୋଟେ ବହି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ସେମାନେ କରିବେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁର୍କୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତୁର୍କୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। କହିଥିଲେ ତୁର୍କୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ କହିଥିଲି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇତିହାସ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଦେଖିବା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଲା ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ଥିର ଥିଲା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ରାଜାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କଳହର ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଝଗଡ଼ାଝାଟି ରହୁଛି ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଅବସ୍ଥାଟା ଭଲ ନଥିଲା ହେଲା। ଏହାର ସବୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ହେଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ତୁର୍କୀମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଉଥ ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ହେଲା ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ତୁର୍କୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ ତୁର୍କୀମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ। ମୁଁ ପଚାରିବି ପ୍ରଥମେ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତୁର୍କୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ତୁର୍କୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଲୋକ ସାର୍ କହିବେ ଆମେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ହେଲା। ଦେଖୁଛ ଏଇ ଲୋକ ଏଇ ଆମର ରାଜା ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ସୁଲତାନ କିଏ ହେଲେ ନା ମାହମୁଦ ହେଲା। ଚାଲ ତାର ମାମୁଦର ଗଜନୀର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କେମିତି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସେ ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଯେ ଗଜନୀ ଜଣେ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାମ ସେ କ'ଣ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଗଜନୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ 977 ହେଲା ପାଖାପାଖି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଖାପାଖି ଏଇ ସମୟର କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାବୁକ୍ତଗିନ୍ ଏହାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ସାବୁକ୍ତଗିନ୍ କ'ଣ ଥିଲେ ତାର ନା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖେ ସାବୁକ୍ତଗିନ୍ ତାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ 997 ନା ଠିକ୍ ତାର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେ ମରିଗଲେ ସାବୁକ୍ତଗିନ୍ ତାପରେ ଆମର ମାମୁଦ ଆସିଲେ। ଗଜନୀକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କି ଗଜନୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଜୟ କରି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲା। ଭାରତର କୌଣସି ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଲୋଭନ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଇକି ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କେବେ ନା 1000ରୁ 1027 ମଧ୍ୟରେ ସେ 17 ଥର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମୁଁ କହିବି କିଏ ଭାରତକୁ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାର୍ ଏହି ଲୋକଟି ଏ ଲୋକର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ। ସେ କେଉଁଠି ଲୋକ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। କେବେ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତକୁ କେଉଁ ଭିତରେ ନା 1000ରୁ 1027 ଭିତରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଥର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି 17 ଥର। ତ ତାଙ୍କର ମୁଁ ପଚାରିବି ଭାରତକୁ 17 ଥର କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ କହିବ ମାହମୁଦ ଗଜନୀ ହେଲା ମାହମୁଦ ଗଜନୀ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାହମୁଦ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପଞ୍ଜାବ ମୁଲତାନ ଥାନେଶ୍ୱର ଆଦି ଅଧିକାରୀ କରି ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଜାବ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଏଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆସିଥିଲେ ନା ପଞ୍ଜାବଟା ତ ଆରମ୍ଭ ହଉ ସେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାହମୁଦ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ବହୁ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଗଜନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ପଳାଇଥିଲେ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ 1025ରେ ମାହମୁଦ ଗୁଜରାଟର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନାଁ ଥିଲା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେଠୁ ଧନରତ୍ନ ଧରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗଜନୀକୁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ବି କରିଥିଲେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ମଧ୍ୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା।
ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। 25ରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ 1025ରେ ହେଲା କେଉଁଠି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଜୁରାଟ। ତାପରେ 1030ରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆଉ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। କାରଣ ଆସୁ ସିଏ ଥିଲା ନା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲା ନା ଆମର ଉତ୍ତର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଥିଲା ହେଲା। ଏ ଉପରେ ଟପ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲାଦାଖ ଯେଉଁଟା ଅଛି ହେଲା। ମାମୁଦ କିନ୍ତୁ ଗଜନୀର ବହୁ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ପାଠାଗାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମସଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାମୁଦ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ପାରିସିକ କବି ଫିରଦୌସି ହେଲା। ଫିରଦୌସି ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ପାରିସିକ କବି ଗୋଟେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଫିରଦୌସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲି ଫିରଦୌସିଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିଲା, ତାହା ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ଶାହାନାମା। ଏ ଶାହାନାମାରେ କାହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପାଉ ନା ହେଉଛି ସେ ମାମୁଦ ଗଜନୀ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଲେସନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଥିଲି କି ଏ ଯେଉଁ ମାମୁଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପାଉ ନା ଶାହାନାମାରେ ଆମେ ପାଉ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ନା ଫିରଦୌସି। ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମାମୁଦ ଆଲବେରୁ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ନାମକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆହରଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ। ମାମୁଦ ତାଙ୍କର ସତତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତରୁ ବହୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଶ୍ମୀର ଥିଲା, ବଙ୍ଗ ଥିଲା, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ବି ଥିଲା, ମାଲବ, ଆଜମିର ଆଉ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜା ଭୀମଦେବ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ 1025ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଗୁଜୁରାଟ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେତେବେଳେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ? ରାଜା ଭୀମଦେବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜା ଭୀମଦେବ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ। ସେ ରାଜା ଛାଡ଼ି ଭୟରେ ପଳାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଗୁରୁ? ମାମୁଦ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ହେଲା। ତାପରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଜୁରାଟର କାଥିୱାଡ଼ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଗୁଜୁରାଟର କାଥିୱାଡ଼ ହେଲା। ମାମୁଦକୁ ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ମାମୁଦ। ଏ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ତୁମର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେବି ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେବି, ତୁମମାନେ ସେଇଟା କରିବେ, ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।